Nüüd on jälle meie kirjas roomlastele sari, jutluste sari. Jumala õigus on teemaks. So again, we turn to our series in Letter to the Romans. And the theme of the letter, of course, is the righteousness of God. Ja vaatame kiiresti need punktid. Evangeelium ilmutab Jumala õigust. Gospel reveals God's righteousness. Jumal on õige oma vihas. God is righteous in his wrath. Ta on õige õigeks mõistmises. He's righteous in justification. Ja siis meie uus positsioon Kristuses, our new position in Christ. Ja nüüd lõpetame selle osa täna. Jumal on õige Iisraeliga tegutsedes. And then today we'll finish this section about how God is righteous in his dealings with Israel. Ta on õige Iisraeli jääki päästmises. He's righteous in saving a remnant ja Iisraeli kõrvele pannes and even in setting them aside. Ja siis täna kokkuvõtteks vaatame, mis lootust, mis tuleb Iisraeli komistamisest. And finally, in putting it all together, what kind of hope do we have that comes from the stumbling of Israel? Nii, lootus, mis tuleb Iisraeli komistamisest. So the hope that comes from Israel's stumbling. Nii. Piibel on siis täis selliseid lugusid. The Bible is full of these kinds of stories, kus midagi on väga valesti läinud, where something has really gone wrong, aga siis Jumal kasutab selle olukorra ära, et midagi head teha. But God takes advantage of this situation and brings about something good. Näiteks Joosepi lugu. For example, the story of Joseph. Joosep müüdi, oma vennad müüsid ta maha orjadena. His brothers sold him as a slave. Ja ta viidi ära Egiptusesse. He was taken away to Egypt. Ja aastaid ei näinud oma peret enam. And for years and years he didn't see his family. Ta oli mingil ajal isegi vanglas. He was in prison for a certain time. Aga Jumal kasutas selle halva olukorra ära, et midagi head teha. But God took advantage of this bad situation and brought about something good. Joosep ise tunnistas oma vendadele pärast. Joseph testified even to his brothers afterwards. Ta ütles, et teie mõtlesite halba, aga Jumal on teinud midagi head. He said, you guys thought to do wrong, but God has brought about something good. Ja kui see lugu on teile tuttav, siis te teate, and if this story is familiar to you, then you know, et Joosepi kaudu Jumal päästis palju inimesi, kes oleks kõik surnud nälja pärast. He saved many people who would have starved to death because of a famine. Ja kaasa arvates Joosepi oma pere, and including Joseph's own family. Nüüd jälle on midagi nagu valesti läinud Piiblis. So again, something has gone very wrong here in the Bible. Jeesus tuli maa peale lõpuks. Iisraeli Messias tuli. And finally, Jesus had come. Their Messiah had come. Aga Jeesuse oma rahva lükkas ta tagasi. But Jesus' own people pushed him away, rejected him. Ja nad ristisid lõid ta risti. And they crucified him. Ja see ei, kui palju paremini oleks läinud, kui
kui Iisrael oleks vastu võtnud kohe oma messia. Now, how would it have gone so much better if Israel had accepted their Messiah right at the beginning? Aga ei, niimoodi ei läinud. But no, that's not the way it went. Mis nüüd? Milline siis lootus siis jääb? So what now? What kind of hope remains? No kõigepealt, Jumal annab ka lootust Iisraeli kõrvale pannes, sest Iisraeli jääk päästetakse. Well, it's kind of gone wrong, but God gives hope in as he sets Israel aside in promising that he will save a remnant of Israel. Nii, loeme siis kirjas roomlastele peatükis 11. So let's read in the book of Romans in chapter 11. Ja siis täna ma loen eesti keeles. No, today I'll be reading in Estonian. Nii, ma loen siis salmid 1-10. I'll read verses 1-10. So, Romans 11, 1-10. Ma küsin siis, kas Jumal on oma rahva ära tõuganud? Mitte sugugi. Minagi olen ju Iisraeli mees, Abrahami soost, Benjamini suguharust. Jumal pole ära tõuganud oma rahvast, keda ta on ette ära tundnud. Kas te siis ei tea, mida pühakiri ütleb Eelia loos, kuidas ta kaebab Jumala ees Iisraeli peale? Issand, nad on tapnud sinu prohvetid ja maha kiskunud sinu altarid. Mina üksi olen järele jäänud ja nad pühavad ka minu hinge. Kuid mida ütleb talle Jumala vastus? Ma olen enesele alles jätnud 7000 meest, kes ei ole nõkkutanud põlvi Baali ees. Nõnda siis on ka nüüdsel ajal jääk alles jäänud armu valiku järgi. Kui aga armust, siis mitte tegudest, sest muidu ei oleks arm enam arm. Aga kui tegudest, siis mitte armust, sest muidu ei oleks tegu enam tegu. Kuidas siis nüüd? Mida Iisrael taotleb? Seda ta ei ole saavutanud, ent ära valitud on selle saavutanud, aga ülejäänud on paadunud. Nõnda nagu on kirjutatud, Jumal on andnud neile tuimuse vaimu, silmad, mis ei näe, ja kõrvad, mis ei kuule kuni tänapäevani. Ja Taavet ütleb, nende söögilaud saagu neile silmuseks ja püüniseks ja võrgutuseks ja kättemaksuks. Nende silmad mingu pimedaks, et nad ei näeks, ja kõverda nende selg jäädavalt. Nii, kõigepealt Jumal päästab Iisraelist jääki. Ta päästab Iisraelist jääki. Sest Iisrael on komistanud, aga ei ole kukkunud. No, vaatame siis salme 11. Salm 11 ütleb, I'm not translating anything, I forgot. Sorry, Gia. So God has promised to save a remnant of Israel. And he explains that Israel has stumbled, but they have not fallen. And I'm going to read verse 11 in chapter 11. Ma küsin siis, kas nad on komistanud, et nad kukkusid? Mitte sugugi, vaid nende väärsammu tõttu on paganatele osaks saanud pääste, et teha Iisraeli lapsi kiivaks. Nii, kuidagi ta eristab kahte sõna. So somehow he's differentiating these two words. Komistamine ja kukkumine. Stumbling and falling. Ta ütleb, et Iisrael on küll komistanud, aga ei ole kukkunud. He says, yes, Israel has stumbled, but they've not actually fallen.
selline mõte, et kui ma komistan, võib-olla, ma kukun maha, kui ma komistan. So maybe when I stumble, maybe I will fall to the ground. Aga oletame siis, et oleme matkal kuskil. But let's just pretend for a minute that we are on a hike somewhere. Me ronime mäest üles ja oleme ühel teerajal. So we're climbing up the mountain, we're on a path in the mountain. Ja see rada on väga kitsas. And this path is very narrow. Ja ühel pool siis mägi läheb nagu otse ülesse. So on one side, the mountain is going almost straight up. Aga teisel pool mägi läheb järsult allapoole. Nii et vaatame, et ei kukuks alla. On the other side, the mountain goes straight down. So we have to be careful we don't fall. No, siis me kõik kõndime seal reas. And so we're all walking there in a line. Ja siis keegi hüüab tagant, et oi, Mattias on kukkunud. Someone behind us says, hey, Mattias has fallen down. Siis ma tahan teada, mis mõttes kukkunud. What do you mean by he fell down? Kas ta lihtsalt kukkus maha või kas ta kukkus rajalt ära ja alla, mäest alla? Did he just fall down onto the ground or did he actually fall off the path and he's tumbling down the mountain? Seda ma tahan teada. No, Paulus siis seletab umbes, et Israel on komistanud, aga ei ole kukkunud. So Paul is trying to explain it. It's as if Israel has yes stumbled, but they have not fallen. Et lootus veel on. There's still hope. Ja Jumal on siis lubanud, et alati on jääk alles. And God has promised that there will always be a remnant remaining. Kõigepealt ta ütleb, et Paulus ütleb, et mina ise olen Iisraeli mees. See juba tõestab midagi. Paul says that he himself is an Israelite, and that already proves something. Ma olen Iisraeli mees, ma isegi tean, millisest suguharust ma tulen. I even know what kind of tribe I come from. Ja mina usun Jeesusesse. And I believe in Jesus. Mina olen siis osa sellest Iisraeli jääkist. He says, I'm a part of this remnant of Israel. Ja siis veel, Vanast Testamendist ta toob näidet ka. And he takes an example from the Old Testament as well. Elia ütles Jumalale, et mina olen ainuke, kes usub sinusse. The prophet Elijah says, I'm the only one who still believes in you. Ja nad tahavad ka mind tappa. And they want to kill me as well. Aga Jumal ütles, et ei, mul on jääk alles. God explained, no, I still have a remnant. Sest Iisraelis on veel 7000 meest, kes on mulle truuks jäänud. He said, there's still 7,000 men in Israel who have remained true to me. No, huvitav, ma vaatasin Vanast Testamendist, kus Taavet loes ära Iisraeli. Interesting, I looked in the Old Testament, in the place where David numbered Israel, ja Iisraeli kuningriigis, kus Elia elas. And so in the kingdom of Israel, where Elijah lived, ehk see Põhja kuningriik, the northern kingdom in other words, Taaveti ajal elas mingi 800,000 meest. In David's time there lived about 800,000 men. Ja kui oletame, et oli ka Elia ajal umbes nii palju meest. And if we assume that in the time of Elijah there was also that many men. 800,000 meest, 800,000 men,
aga ainult 7000 on Jumalale truuks jäänud. But only 7,000 have remained true to God. Siis on vähem kui 1% Iisraeli sel ajal. Then it would be less than 1% of the Israelites at that time, kes jäi Jumalale truuks, who remained true to God. Aga isegi siis, ikkagi oli mingi jääk alles. But even so, the point is that there was a remnant. There was some kind of a remnant still there, even in that time. Ja siis ta ütleb veel, et isegi praegu on see jääk alles. Praegu. No, and he says, even now there is a remnant still in existence. Muidugi Paulus kirjutas seda 1. sajandil, mingi 2000 aastat tagasi. And of course, Paul was writing this in the first century, some 2,000 years ago. Aga see tähendab, et Uue Testamendi ajal, but it means in the New Testament times, Jumal on lubanud, et on mingi jääk alati alles. God has promised that there will always be some kind of a remnant. Ükskõik kui vähe neid on, ükskõik kui väike see jääk võiks olla. No matter how few they may be, no matter how small this remnant may be, there is a remnant. Ja siis need viimased salmid, mida me lugesime, ei ole väga positiivsed. And these last verses that we read, they're not very positive, are they? Jumal on eemale hoidnud nendest, kes ei usu. God has withdrawn himself from those who do not believe. No, me teame, et Jumal alati teeb õigesti. We know that God always does what's right. See on see kogu kirja teema tegelikult. This is the theme of the whole letter actually. Et Jumal teeb alati õigesti. That God is always doing what he should do, what's right. Ja see eemale hoidmine Iisraelist, see on iseenesest kohtumõistmine uskmatu Iisraelile. And so this withdrawing himself from Israel is in and of itself a judgment against them. Nii, umbes nii, et mõned lapsed naabruses. It's almost like some children in the neighborhood. Nemad ütlevad, et me ei mängi nende lastega. They say, we don't play with those children. Siis ma küsin, aga miks? Kas need ei meeldi teile? You don't like those kids. Siis nad vastavad, ei ole selles. Asi on selles, et nemad ei taha meiega mängida. They said, no, that's not how it is. The thing is, they don't want to play with us. Ja siis ei ole mõtet nende juurde minema. Nemad niikuinii ei taha meiega mängida. They say, there's no point in going over to them. They don't want to play with us anyway. Et umbes niimoodi Jumal teeb inimestele. That's more or less how God acts towards people. Et kui sina lükkad Jumala eemale, if you push God away, siis Jumal vastab samamoodi. Jumal siis ka astub üks samm sinust eemale. Ta vastab, et olgu, ma ei sega sind. He says, okay, I won't bother you. Ma jätan sul rahule. He says, I'll leave you alone. Ja kui Jumal jätab su rahule, see on suur kohtumõistmine sinu peale. And when God leaves you alone, that is a severe judgment against you. Yes, kuidas muidu sa saad päästetud? How else are you going to get saved? Ainult Jumal oskab päästa. Only God can save you. Aga kui astume üks samm Jumala poole, siis Jumal vastastikult
astub üks samm ka meie poole. But on the other hand, if we take a step towards God, God will in turn take a step toward us. Nii, mis lootus siis jääb, kui Iisrael on kommistanud? What kind of hope remains if Israel has stumbled? No, kõigepealt Jumal päästab Iisraelist jääki. First of all, God is still going to save a remnant. Aga teiseks, Jumal laseb kõik tulla heaks. But secondly, God works all things together for good. Nii, ma loen siis salmid 11-15. I'll read verses 11 through 15. Ma küsin siis, kas nad on komistanud, et nad kukuksid? Mitte sugugi, vaid nende väärsammu tõttu on paganatele osaks saanud pääste, et teha Iisraeli lapsi kiivaks. Kui aga juba nende väärsamm on rikkus maailmale ning nende kaotus rikkus paganatele, kui palju enam siis nende täisarv? Aga ma räägin teile, paganatele, kuna ma olen paganate apostel, austan ma oma ametit. Ehk ma saan kuidagi teha kiivaks neid, kelle veresugulane ma olen, ning mõned nende seast päästa. Sest kui juba nende kõrvale heitmine on maailma lepitus, mis on siis nende vastuvõtmine muud kui surnu eest üles tõusmine. Jumal laseb kõik tulla heaks. God works all things together for good. Aga ma küsin, kas sulle meeldivad optimistid? I'll just ask, do you like optimists? Tähendab, sellised inimesed, kes alati näevad seda positiivset igas asjas. I mean, the people that they see the positive side in everything. Ma ei tea, mis see võiks olla. I don't know what this could be. Näiteks, kui ma sain tuttavaks Angela perega, I remember a long time ago when I met Angela's family, ma märkasin kohe, et nende peres on natuke teistmoodi kui minu peres. I immediately recognized that things are a little bit differently in Angela's family than in mine. Sest minu peres me võime nagu nalja teha üksteise peale vahel. In my family we can kind of make jokes about each other now and then. Me võime midagi irooniliselt öelda naljaga pooleks. We could say something a little bit ironic, kind of as a joke. Aga Angela peres oli teistmoodi. But not in Angela's family, it was different. Kui ma natukene kritiseerisin kedagi, when I started to criticize someone a little bit, aga tegelikult see on hea, aga tegelikult see inimene on tubli hoopis. Then there came right away they responded with, oh, well, actually, no, but they're so a good person. No, actually, this is a good thing. Ma mõtlesin, et las ma teen natuke nalja, et ma ei mõelnud seda nagu tõsiselt. And I was thinking to myself, let me just make a joke here and there, and I'm not being so serious. Mõned inimesed on lihtsalt sellised optimistid. Some people are just these kind of optimists. Alati näevad seda positiivset. They always see the positive. Meie lend jäi ära. Our flight was cancelled. Siis saame kauem olla selles linnas. Then we can be longer in this city. Kui tore. How great. Aga mina mõtlen, ma tahan olla pahane. I'm thinking, no, I want to be upset about this. I want to cry and have a fit a little bit. Aga optimist ei lase. But the optimist won't let you. Jumal on siis selles peatükis selline optimist. God seems to be in this chapter some kind of an optimist. Ta ütleb, et
ja Iisrael on küll kommistanud, aga see on selleks, et paganad saavad päästetud. God explains, yes, Israel has stumbled, but that's so that the Gentiles can get saved. Sest kui Iisrael on kõrvele pandud, siis on tee lahti, et paganad saavad kohe Jumala juurde tulla. Because if Israel has been set aside, then the way is wide open for the Gentiles to come directly to God. Ja siis ta ütleb, et Iisrael on saanud kiivaks või kadedaks. Aga see on selleks, et Iisrael tuleb Jeesuse juurde. God says, look, Israel has become very jealous because of the Gentiles coming to God. God explains, but that's good, see? Israel will now come to Jesus because they're jealous. Ja siis lõpuks ütleb, et kui Iisrael on taastatud, no see on niikuinii hea. And then he says, when Israel is restored in the end, which is good either way, see on selleks, et paganad oleks rohkem õnnistatud. God says, that's so that the Gentiles will be even more blessed. Sest kui Iisrael on taastatud, because when Israel is restored, see ei ole muud kui Jumala riik maa peale tulemine. That's nothing more than the kingdom of God coming to this earth. Ja kõik paganad, kes on Jeesuse juurde tulnud usus, me võtame ka osa selles kuningriigis. We also, all the Gentiles who have come to Jesus in faith, we will take part in that kingdom. Siis on üks nagu võrdpilt õlipuust ja pookimisest. Then there's this kind of an object lesson of the olive tree and grafting. Huvitav, millest ta siis räägib siin? So, what is he talking about here? Loeme kõigepealt need salme. Let's read these verses. Salmid 16 kuni 24, verses 16 through 24. Aga kui uudsevili on püha, siis on ka taigen püha. Ja kui juur on püha, siis on ka oksad pühad. Kui nüüd okstest mõned on ära murtud, sina aga, kui mets õlipuu, oled nende asemele poogitud ja saad osa õige õlipuu mahlakast juurest, siis ära hoople okste ees. Ja kui sa hoopled, siis pea meeles, et sina ei kanna juurt, vaid juur kannab sind. Sina ehk ütled nüüd, oksad on ära murtud, et mind asemele pookida. Õige küll. Nemad on ära murtud uskmatu pärast. Sina püsid aga usu läbi. Ära mõtle kõrgilt, vaid karda. Sest kui Jumal on säästnud loomulikke oksi, ega ta siis sindki ei säästa. Vaata siis Jumala heldust ja karmust. Karmust küll nende vastu, kes on langenud, heldust aga sinu vastu, kes sa jääd heldusesse. Muidu rajutakse sindki maha. Aga ka nemad, kui nad ei jää uskmatusse, poogitakse puu külge, sest Jumal suudab nad jälle külge pookida. Sest kui sina loomu poolest metsõlipuuoks oled sealt ära rajutud ja loomu vastaselt poogitud vääris õlipuu külge, kui palju enam neid loomu poolest sinna kuuluvaid poogitakse oma enese õlipuu külge. Nii, õlipuu, mis see on? So, the olive tree. What exactly is it? No, ma saan aru, et see õlipuu on Jumala õnnistused. I understand that the olive tree is representing the
blessings of God. Jumala õnnistused, mis tulevad lepingutest Iisraeliga. The blessings that come with the covenants made with Israel. Aastatuhandeid on olnud nii, et ainult iisraelased või nemad, kes saavad iisraelasteks, on selles õlipuus ja saavad neid õnnistusi, mis tulevad nendest lepingutest. So for years, for hundreds of years, the situation has been that only the Israelites, or only those who become Israelites, can take part in the blessings of the covenants. Aga nüüd on selline olukord. Israel on komistanud. But now there's a situation. Israel has stumbled. Et need oksad on ära murtud. Those branches have been ripped off. Ja nende asemele Jumal on siis pookinud paganad. And in their place, God has grafted in the Gentiles. Ja nad on küll nagu metsõlipuud, oksad. And sure, these are wild olive tree branches. Aga Jumal on neid sisse pookinud ja nemad siis saavad neid õnnistusi, mis tulevad Jumalast, Jumala lepingutest. And they receive the blessings that come from God, from His covenants. Siis on üks väike hoiatus. Then there's a little warning here. Ära hoople okste ees. God says, don't boast against these branches. Kerge on natuke uhkeks saada. It's easy to get a little bit proud. Me vaatame Iisraeli. We look at Israel. Me vaatame, kuidas nemad ei usu Jeesusesse. Nemad on kinni oma traditsioonides. We see how Israel, they don't believe in Jesus. They're all stuck in their old traditions. Nad on pimeduses, they're in darkness. Aga meie oleme saanud neid õnnistusi. But we have gotten those blessings. Jah, me oleme küll. And actually we have. Aga ära hoople okste ees. But don't boast against those branches. Sest Jumal saab meid ka ära murta. God can tear us off of those blessings too. Ei tähenda, kohe tuleb selline mõte. Okay, immediately there comes a thought. Tähendab, et siis kaotame oma päästmist või? Does it mean that we lose our salvation? Nüüd läheme kõik põrguse. And we all go to hell now. Ei, kindlasti mitte. Õlipuu, mis see on? See on need õnnistused, Jumala õnnistused. What is the olive tree? It's God's blessings. Ja isegi päästetud inimesed saavad ilma jääda Jumala õnnistustest. And even saved people can miss out on God's blessings. Kui oleme otsustanud pimeduses käia. If we have decided to start walking in darkness. Pääseme niikuinii taevasse. Yes, we will get to heaven one day. Kui käime pimeduses, if we're walking in darkness. Aga oleme ilma jäänud Jumala õnnistustest. Nii praeguses elus kui ka taevas tegelikult. But we will have forfeited the blessings of God in this life and also in heaven, at least to some degree. Nii, ja samas Jumalal on väga kerge need loomulikud oksad uuesti pokkida. And don't forget that God can very easily graft the natural branches right back into the tree that they came from. Tähendab, et iisraelased, Jumal on väga kerge neid uuesti pokkida. It means that it's very easy for God to graft the Israelites back into the olive tree.
Ja tegelikult see on väga loomulik asi, kui see juhtub. And it's a very natural thing when it happens. Ja seda me palume Jumalat, et Jumal teeks seda. And that's what we're praying for, that God would do this. Et rohkem juudid, rohkem israelased tuleksid Jeesuse juurde. Et more Jews, Israelites would come to Jesus. Nii, milline lootus siis jääb, kui Israel on komistanud? So what kind of hope remains if Israel has stumbled? No, kõigepealt Jumal päästab ikkagi Israelist jääki. Well, first of all, God is still going to save a remnant. Ja teiseks, Jumal laseb kõik tulla heaks. And secondly, God is working all these things together for good. Ja siis lõpuks, kolmandaks, and thirdly, Israel on kõrvale pandud, kuni paganate täiskogus on sisse päästunud. Lastly, Israel is set aside until the fullness of the Gentiles has come in. Nii kryptiline, müstiline lause siin. What kind of a cryptic, mysterious sentence we have here? Mida see tähendab? Loeme neid salme. Loeme siis salmid 25 kuni peatüki lõpuni. Let's read. Tegelikult praegu loeme siis 25 kuni 32. Okay, actually right now let's read 25 to 32. Vennad, ma ei taha ju, et teile jääks teadmata see saladus, et teie poleks enda meelest targad, et Israelile on osaliselt tulnud paadumus, kuni paganate täiskogus on sisse astunud. Ja nõnda pääseb lõpuks kogu Israel, nõnda nagu on kirjutatud. Sionist tuleb vabastaja, tema kõrvaldab Jaakobist Jumala kartmatuse ja see on minu leping nendele, kui ma kustutan ära nende patud. Evangeeliumi poolelt vaadates on nad küll Jumala vaenlased teie heaks, aga valiku poolelt vaadates on nad armastatud esiisade pärast. Jumal ei kahetse ju oma armaande ega kutsumist. Sest otse kui teie tollal olite Jumalale sõnakuulmatud, nüüd on aga teie peale nende sõnakuulmatuse tõttu halastatud. Nõnda on nüüd ka nemad muutunud sõnakuulmatuks, teile osaks saanud halastuse pärast, et ka nende peale halastataks. Sest Jumal on kõik inimesed kinni pannud sõnakuulmatuse alla, et kõikide peale halastada. Jumal päästab teatud arve paganaid. God will save a determined number of Gentiles. Praegu on see Uue Testamendi aeg. See on ajutine aeg. And so this New Testament time, it's a temporary time, kus reeglid on teistmoodi, where the rules are a little bit different. Praegu on aeg, kus Jumal laseb paganad otse Jeesuse juurde tulla. This is a special time when Gentiles can come directly to Jesus. Ja ta laseb nii palju sisse saada. And he's going to let only so many to come in like this. Ta ütleb, et kuni paganate täiskogus on sisse pääsenud. He says, until the fullness of the Gentiles has come in. No, Jumal teab, kui palju paganaid tulevad Jeesuse juurde sel ajal. No, God knows how many Gentiles will come to him during this time. Meie ei tea. Ja huvitav mõte on see. And here's an interesting thought.
kui me jagame Jeesust teistele, when we're sharing Jesus with others, ja need inimesed saavad päästetud, and these people get saved. Jumal on siis seal taevas ja loeb igaühte. God apparently is up in heaven and he's counting each one of them. Ja kui see viimane pagan inimene tuleb Jeesuse juurde, and when that last Gentile comes to Jesus in faith, siis on see täiskogus sisse tulnud, sisse pääsenud. Then is the fullness of the Gentiles come in. Ja mis siis saab? Siis Jeesus tuleb tagasi. Then Jesus will come back. Huvitav mõte. And so here's the interesting thought. Kui jagame Jeesust, when we're sharing Jesus with others, mõnes mõttes me nagu toome Kristuse tagasituleku kiiremini lähemale. In some way, we are actually bringing or hastening the return of Jesus Christ. Ja kui nad on kõik sisse pääsenud, and when they've all come in, siis Jumal hakkab jälle Iisraeliga tegelema. And then God will begin once again dealing directly with Israel. Jumal päästab Iisraeli. God will save Israel. Salm 26. Ja nõnda pääseb lõpuks kogu Iisrael, nagu on kirjutatud. So he says in verse 26, and so all Israel will be saved, as it is written. No, mis mõttes pääseb? Mis mõttes päästab? Okay, in what way does he mean that they will be saved? No, ma pakun täna, et igas mõttes. I would propose today that in every way they will be saved. Ja kogu Israel, and all of Israel, just nagu siin on kirjas, just like it's written here. Tähendab, et ühel päeval, ühel konkreetsel päeval, it means at one specific day, kõik inimesed, kes on Iisrael, sel päeval päästetakse. It means that there will be a specific day when all of those who are Israel will be saved. Nii füüsiliselt, poliitiliselt kui ka vaimulikult päästetud. Physically, politically, as well as spiritually saved. Ja seda päeva on ennustati juba Vanas Testamendis. And this day was already prophesied back in the Old Testament. Eesti keeles suure ahistuse aja lõpus põgeneb Iisraeli jääk mägedesse. So, according to the Old Testament, at the end of the tribulation period, Israel will flee to the mountains. Ja Sakaria raamatus on kirjas, et 2/3 neist tapetakse antikristuse poolt. In Zechariah chapter 13, it says that 2/3 of them will be killed by the Antichrist. Aga nemad, kes jäävad alles, põgenevad mägedesse. But those who remain will flee to the mountains. Ja ennustuse järgi parandab Iisrael meelt ja usub Jeesusesse. And according to the prophecy, Israel will repent and they will believe in their Messiah, that is Jesus. Ja kogu Iisrael päästetakse ja ei ole enam vaja evangeeliumit nendele kuulutada. All of Israel will be saved and there will no longer be a need to preach the gospel to them. See tuleb Jeremia raamatust,
peatükk 31, salm 34. Usklik Iisrael jääk siis hüüab appi issandale. And then at that time, the now believing remnant of Israel will call upon the Lord to help them. See tuleb ka Sakkaria raamatust. That's also from the book of Zechariah. Ja ainult siis tuleb Jeesus taas taevast maa peale. And only then Jesus will return from heaven back to the earth. Et oma kuningriiki rajada. In order to establish his kingdom. See tuleb ka Sakkaria raamatust peatükist 14. That comes from the 14th chapter of Zechariah. Et siis läheb väga põnevaks selles peatükis. So it gets pretty exciting in this chapter. Sest Paulus hakkab rääkima ka lõpuaegadest. Paul starts to talk about the end times. Aga ei tohi nagu segi ajada seda. But we're not allowed to confuse the idea. Kui Piibel ütleb, et kogu Iisrael päästetakse, when the Bible says that all Israel will be saved, see ei tähenda, et iga iisraelane, kes on kunagi elanud, niikuinii pääseb taevasse. It does not mean that every Israelite who has ever lived will either one way or another, they're going to end up in heaven. Ei tähenda seda. Kui ütleb kogu Iisrael, tähendab, et kõik iisraelased, kes on ellu jäänud teatud päeval, lõppude ajal. It means all of Israel that will be that remain alive on that specific day in the end times. Kogu Iisrael päästetakse. In that way, all of Israel will be saved. Meil on kindlasti vaja nende juurde minna evangeeliumiga praegu. We definitely need to go to them with the gospel right now at this time. Lootus, mis tuleb Iisraeli komistamisest. Hope that comes from Israel's stumbling. What were they? Jumal päästab Iisraelist jääki. God will save a remnant. Jumal laseb kõik tulla heaks. God will make it all work together for good. Ta kasutab ära selle võimaluse, et rohkem inimesi päästa. God is taking advantage of all of this to save more people. Ja Iisrael on vaid ajutiselt kõrvale pandud, kuni paganate täiskogud on sisse pääsenud. And Israel is actually only for a time set aside until the fullness of the Gentiles has come in.